upon. These all things we does in our life. That's why we are failure children, and don't think that we are now at an inner retreat. You are not at an inner retreat, but you are in that way where there is no way. Praise the Lord. And God wants to make a way where there is no way. Praise the Lord. Thank you, Lord. देवाक जाय आता तुम्ही बसून हाय तुमका दिसता there is a way for you. You want तू केशी तुगे वाट तयार करून शकपाना. That's why John 14, I think 14:31 or 14:21. Praise the Lord. Praise the Lord. 14:21, no? What sought you in the house? Am I right? Yes. So Jesus has taught something, an important identity proof that there is a no way for you. Expect me. There is no truth with you, and no one will bring a truth for you. Praise the Lord. Only Jesus himself. Praise Because God. he know everybody in this world, even money, these all, सगळे 14 points. Money आम्ही स्वत म्हणताय, but पोशे पुतून स्वत नव्हते, कित्याक ते नाच जात आहे, आंधळी जात आहे, असल्यावर मोठताय, रोटताय पोशापाचं, असल्यावर रोटताय, नसल्यावर रोटताय, म्हणजे स्वत ना तिथून नथिंग इज देयर इन दॅट. सो जेजू आमगे जिविताची वाट स्वतःन जिवीत. वो एक ग्रेट प्रूफ त्याने आमच्या जिवितान दिलाय. यू वॉन्ट द ट्रूथ, यू वॉन्ट द वे. दोरे तुम्ही म्हाका पळय कित्याक आय एम द वे, ट्रू एंड द लायफ. तुका हुंय लायफ ना, तू लायफ मागे हेल्थ जायती जाणचोय मुखार बरें हेल्थ उरोंक जाय म्हण जायती ती जायते भशेन कोत्ताय. सारकें न्हू जावं एज वयता तो जाणटेपण the exercise are there. So I also sometimes knew that they does all those things. Kira mirio polio, they does exercise. All these they does, but they don't know they are failure. Somewhere we are wrong because we didn't expect our Lord, our God. He is our Messiah. Praise the Lord. He is our Creator. आमका रोचला तेने. Even Adam happy naslo, but Lord came to know that Adam is not happy. That time nobody has taught him, "Are tu hushal na mure, I is happy na mure, kizal together." Nobody has taught him, but Lord has recognized sense because He knew that He has created him and why something is missing in him. Adama bito kit dore chuklole asa ten Dev anbavta janaza. तुगे एक एक बीट, एक एक दुख, एक एक सांदे किती उणे हा किती ना ते देव अनुभवता. जेन्ना तू फर्स्ट ऑपॉर्च्युनिटी, फर्स्ट एफर्ट आणि फर्स्ट एक्सपेक्ट करता तो तुझो सोमी आणि दोन्ही जाला. अदरवाइज नो यूज बाय सिटींग ना फायदो ना, मागेले इश्को ना फायदो ना, बेश्टे बसले गोडे गेले गोडे गडगड करून ना. आमी हिंगा मानून घेवपा जाय तेका सारकें. तेन्ना तो आमगे जिविता आमकां लोक कित म्हणटा आनी कित म्हणटा, म्हाजे बरे कुशी कोण उबो आहा, म्हाका कोण जाय उबे ते आमी पळोवना. आमचे बरे न्हू, आमचे सामकार आमचो देव आसा म्हणून आमी पावला आमचे भायर काडूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. येस, इवन देर इज डार्कनेस, I can walk with the light of our God. हांव हे उजवाडान मागे देवाक घेवन चलोंक शकता. कित्याक हो काडोका पोदी पूण आमी उजवाडाची भुरगीं. That what gospel speak day by day with us. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. 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 So Moses dongraर कितें कसलो उजो काय म्हणतो दोंगरा वाटेन ओडोन पळयत आसलो एंड वी हॅड डिसायडेड दॅट आय वील गो. हांव वयतलो वयर दोंगरार वयर चडटलो आनी हांव पळयतलो तो केसलो उजो तो. प्रेज द लॉर्ड. यू ऑल केम फॉर द रिट्रीट, बट यू ऑल डोंट नो दॅट तुमी चोवंक जाय हो कन्सर्निंग. आवर लॉर्ड इज आवर कन्सर्निंग. हो देव आमचो जळटा उजो. दोरे हांव हे देवाक चोयतलें केसलो देव तो आमचो. कितले पुदून I knew I really love consuming fire God. I knew कित्याक जितले हांव संवसारान भासता न्हू तितलो देवाचो
उजो न्हू म्हाका हो जळटा उजो म्हाका दाखयता. नथींग फॉर यू. यू कांट बी ऍश. तूं गोबो जावंक शकपाना म्हणून. बट यू आर माय कन्सर्मिंग फायर. I have chosen you and you have chosen your God who is always there for you. Praise the Lord. हे उतर म्हाका तुमकां जाय, तुमकोडेन जाय. Sometimes एश कोन हांव की I can give anybody forgive. हांव कोणाकूय forgiveness दिवपाक शकता कित्याक I knew there is the consuming fire in me of my Lord. I can हांव जोडपाक शकपाना. I can't be a ash. हांव गोबो जावपाक शकपाना. I can forgive. Yes, I have that authority. I have that ability की हांव बोक्षितलें. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise God. Thank you Jesus. So तें बोक्सोनी आमकोडेन आसूंक जाय. Otherwise, Moses पळोवपाक वयता. And that was his heart desire. तुम्ही हाय रिट्रीट आयला तुम्ही केन्नाच चोयनाक I need this healing. I need this deliverance. फुली चोया देवा. तो कितें देव आमचो come to know. आमचो देव जळटा उजो म्हणलोलें आसा. Come to know he is a consuming fire. Let us see. तेगे burning केश कोन हा तेगे fire केश कोन हा ते. Praise the Lord. You should love that consuming fire in your life. Hallelujah. 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 Praise कित्याक ते तुगे भायली वातावरण जे भायले वागणे जे आसा ते लासता. You know when the consuming fire is in you, ते जे भायले वातावरण आसा जे फिजिकल बॉडी थ्रुली तुका दिता फकत तेंच फीड करूंक सोदता तें तो लासयता आनी तो तुका आत्मीक बळान वता. आनी तेकाय जाता तेगेली थिंगा हे कॅटल्स आय एवरीथींग इज देयर डावन. पूण हे दोंगरार तेन्ना इट्स नॉट इजी. ते दोंगर कितले सामके उंच हाय जे. Praise the Lord. Praise God. And he decided to go to watch what it is because he has saw some fire in his eyes. एक बशीचो उजो चोयल तेणे जो पालो ना आनी कोण पेटोवपाक शकता तो. So he was attracted for that fire. You know, you should be attracted. आमी सगळे जाण आहे पण attract देवाचो consuming fire attract जावपाक nobody love. I knew very well. There are subjects with our Lord. Many subjects are there. One like today, Holy Spirit is speaking about the consuming fire. You know, we should be attract for that consuming fire. When we when we give a prophecy, oh Lord, consuming fire. Yes, you should expect. Ari, today I need the prophecy came of the amso dev jolta uzo. Yes, the prophecy came. Amso jolta uzo jai माझ्या घरान. कित्याक so many people are there. Black magic करून गायला, आम कोणान जादू करून गायला, आमगे पोत्ती पडला, आमगेले हे जायना ते. So many people are there. So they have to know. आमकोडेन ही नॉलेज आसपाक जाय. consuming fire. आमचो देव जळटा उजो. ओ देव जळटा उजो म्हाका म्हाज्या घराब्यान जाय. हे सगळे लासून काबार करपाक गोबोर करपाक. हांव गोबोर जावपाना पूण हे कोणेचे हे गाणपणाचे हे ब्लॅक मॅजिका पावचे नाश जातलो. नोबडी हॅज डिझायर. आतांची पिळगी तेचो डिझायर घेवन जियेना. आतांची पिळगी म्हणटली तंदुरी पाचशे रुचयला. बिर्याणी झाली कितें हैदराबाद बिर्याणी दीस एंड दॅट तिची रूच येयला. तेका रूच येयना देवा सब्जेक्टाची. देवा कडेन जायते बरे सब्जेक्ट आहा. यू नो सो लविंग एंड इफ यू वॉन्ट टू स्टडी ही वील कीप ऑन टीचिंग अस. तो आमकां शिकयत रावतलो. वन ऑफ इज जळटा उजो consuming fire. Nobody knew. I always sometimes say, आमचो देव जळटा उजो. अरे जळटा उजो कित्याक? होय हो जळटा उजो प्रोफेसी दिल्या पवित्र आत्मा. हो जळटा उजो आमकां जाय घराब्यान. आमच्या जिवितान जाय. हे सगळे लासून काबार जावपाक पिडा इलोली आसा. हो जळटा उजो ही पिडे काबार कोन्न द्या.
म्हाका अट्रॅक्शन जावपा जाय हे जॉल्टा म्हाका समथींग आय नीड फ्रॉम दीस जॉल्टा उजो आमचो देव जॉल्टा उजो Our Lord is consuming fire. He told me आमकोडेन उलयता हे पुस्तक आमको उलयता बरयला हे सब्जेक्ट आमकां आमचो देव जॉल्टा उजो. Why he said Hallelujah. Hallelujah. तेगे जॉल्ट्या उज्यान चोयला तुमी तेगे जॉल्ट्या उज्यान कोण हे लाखये काबार जाता लासता पिडके तेगेलो उजो इतलो क्रोधाचो पालो ना. बाय बायबलान जेजून ऑलरेडी उलयला हा लुकाचे शुभोटमा तिंचो उजो पालन सो एंगर जॉल्टा उजो आपल्या क्रोधान तेने तो उजो केला. दोन भशेन यूज करूंक शकता एज अ वेपन फॉर यू वेन यू एक्सपेक्ट इट आनी जेन्ना तेका राग येता तो निस्तोन करूंकूय तो उजार करूं. दिस आय कम टू नो दोज सब्जेक्ट आमकोडेन फिजिकल कितें जॉमेट्री एंड बायोलॉजी आय थिंक दोज सब्जेक्ट वेर कॉमन लायक मेळटाले न्हू. एम आय रायट. सो तेश कोन सायन्स पार्ट 1 सायन्स पार्ट 2 आमचो देव जॉल्टा उजो दोन भशेन घेवन एक क्रोधाचो एक बरेपणाचो. क्रोधाचो तेक सांगपाक गरज ना तेक तो राग येयला तो क्रोधाचो उजो केश कोन दिवंक जाय तो गॉड नोज नॉट यू. Start is sometimes when Holy Spirit is giving a prophecy, he is declaring consuming fire. Yes, bow in that name. Our Lord is consuming fire. You don't know anything. आमक्यान काय मागीर हात दवरल्यार पुरो जाला हिस्टोरी हात दवरले जाले आमगेले आयकल्यो काणयो ना. वॉट टायम फकत काणयो आयकपाचे आनी हात दवरपाक. वॉट टायम आमी आमचे राज चलोवपाचे आमचे मोदें आसा तें आनी ते राज घेवन आमी आमचे देवाक फुडें करपा जाय. देवाचे राज तेच्या भुरग्यांचे राज जायते भशेन पप्पारी एक तेका मोतयां मेळ्ळे मुसोर तेने कितें केलें ते शेतान तेका मोतयां मेळ्ळे तो घारा गेलो. आसले नासले तितलें इतलें वॉट फुलीश हांव आनी तूं फुलीशपण म्हणटली. एम आय रायट. तेने सोमतो घेवन घारा वचोन जातालें. एम आय रायट. तो आसले नासले ते विकलें आनी बाटू शेतूच इकतें गेलें. हू कॅन डू दीस इज द टिचींग. ही ती सारकी वे आमी केली ती वे न्हू. हो जेजू उलयत ती सारकी वे एंड दॅट शूड बी हँडल इट. ती आमी होल्ड करूंक जाय आनी ती आमी फॉलो करूंक जाय. गॉट इट. आमी कोती वाट न्हू. सी द टिचींग. तो मोती मेळदर आमी उय करून घेवन घाल रावतली कबड्डी पळयतली पयली ते मोतयां आमी थिंगा सांडटली ना. तो बाबडो गेलो घारा आसलें ते कडेन नासलें तितलें तेणें इकलें आनी हे डिसायडेड ते विकतें घेवपाचें. ते भशेन आमी सोर्गीचे राज घेवंक जाय. आसलें नासलें कितें तुगे पातकी जिवीत तुगे लोबडाय तुगे फटींगपण चोरेपण नागडेपण जें नाका तितलें तूं काडून उडय आनी तूं होलिनस घेवन देवाचे राज घेवपाक वच. तुका मागीर मोती मेळटलो. मोती तुजो देव होली स्पिरीट होली ट्रिनिटी वन गॉड फॉर यू. आनी तुका कांय दिसान ते बेश्टे इकलें ते बेश्टे सांडलें हांवें बेश्टी बेबदेकाय सोडली हांवें पिवपा बेश्टे सोडलें ना. यू वील नेवर थिंक दॅट यू हॅज डन रॉंग. यू वील थिंक that you have done the good things in your life in Jesus' name. Are you listening, children? Are you all here? Yes. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. So Moses dongar gelo. Jenna dongar gelo. ते अट्रॅक्शन इतले कनेक्ट इतले गोट आसलोले ते कनेक्ट तेंचे की उजासन देव तेको उलोवंक लागलो. सी द कन्समिंग फायर इज लायक दीस. द कन्समिंग फायर देव जळटा उजो ह्या भशेन तो म्हणटा इवन जिजसाक तेणें त्या भशेन गोड दवरले.
तुका अपमान करतले, तुका निगडो करतले, तुजे टिपी मारतले, तू मरतलो. These all things were promote for Jesus in the fire way. समजता न्हू? फायर वेयान ही उतरां तेजे सगळें येतलें. ही कितें एक्सपेक्ट करपाची न्हू, बट ही वॉज एक्सपेक्टिंग बिकॉज ही वॉज अ सन ऑफ द ट्रू गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज गॉड. सो मोसेस ऑल्सो हर्ड जो आवाज उज्जासन येतालो, जेन्ना तूं अट्रॅक्ट जाता, जेन्ना तूं कनेक्ट जाता, रियली नोबडी वील टीच यू. Nobody will tell you to buy ashkom koro jolta ujo. You will come to know the love of the consuming fire God in your life. Praise God. You will keep on speaking and you will love to hear him. He was loving. Tomta see tomta tu suwater ji ubo asa ti suwat पवित्र म्हणटा. See देव तिकडेन उलयता जे सुवातेर he is teaching something, the consuming fire. सदांच न्हू तूं हुंय आहा ते. Even now for me also where I am, Lord always show me तूं पळय सुवातेर आहा. You can't expect this all attitude and then you can't expect this, and we are always stand here because we knew where we are standing is a holy place. Because God is spoken and कोण येसलो तो तेजवो ताळो तूं जुई उबी आसा ती सुवात पळोवन केश कोण पळोवीत एक्सपेक्ट केला म्हण, मानून घेयला म्हण, तेजो ताळो आयकला म्हण. द लव ऑफ द कन्समिंग फायर गॉड, जळट्या उज्याचो मोग. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Why we are talking about the hell is not for y'all. Because we knew the consuming fire God. To keslo jolta krodan keslo jolta uzo to sorispor dio. Ye tumknu tinga uzo palona. These declarations come from Holy Spirit. The third person is right now in our midst and is declaring the truth, and we have to expect what is the reality part of our life, because Jesus has spoken, I am the way, through and the life. Praise the Lord. Hallelujah. 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 So children, be careful. एक demons आमका आपल्या हातयार घेऊन रावलो हाय सोले फेरयेचे वस्तू. हे घे तू बाये बाकाडी तुका, हे दिस तुका, आणि माडांचो तुका, काजू तुका, सगळे घेऊन हा. Am I right? Don't choose those things. Praise the Lord. तो त्या क्रोधाचो जळटा उजो थिंगा निसतोन येतोले आनी थिंगा उजो पालोपाना. That what declaration, the prophecy is there in gospel. I am not lying here. थिंग तो उजो पालोन ना. The reality. Praise the Lord. This discover कोराय, this discover कोराय तुमगे जिवितान. तुम केन्ना त्रासान पडपा नाय. हालेलुया. हालेलुया. जायते हाय मोदाचे आत जाते जायते मागीचे अरे मागीचे मागीर कितें सासनाक उजो पालो ना ते उज्यान तुमी लासतोली. ते उज्यान तुमी लासतोली. They love their lying. तेंक बरें दिसता ते उज्यान लडपा. कोणाक कळ्ळें तुमकां दिसता. मातशे बूट लागला तो कितू उलोवप पेटे ते उदक बुतू सोसूंक जायना मातशे पडल्यार. Am I right? आनी तो कोणा जाय सासना पालो ना तो तेंक वडवडटाय. तो राजा कितें सांगता, लाजर येता दाळ रोखत एक थेंबो मागे जिपेक लावपाचो आनी अधिकार ना एक ग्लास भर उदक मागपा थिंगा. दे न्यू वेरी वेल. सो कम टू नो ही प्रोफेसी and declaration, the true reality बरयला हा त्या उतरान ते रियल लाईफ आमगेले.
की तू हॅपी जाताय तुम्ही लायफ येयला लायफ हेच होय हे लायफ आणि मुई लायफ ना मागे हितून Praise the Lord. मागे हितून आणि मुई लायफ ना लायफ तुमगेलो गॉस्पल देव उतो Praise the Lord. बायबल उलयता एक थेंबो लाजर हुईन गोपान बसला अब्रामाचो दॅट वॉज द टीचिंग ऑफ द जीसस क्राइस्ट द ट्रूथ व्हॉट इज द रियलिटी फॉर यू Praise the Lord. टुडे आयच्या दिसाक लाजर गोपान हा व्हडवडे कोश्ट काडले म्हूण तू बडे जेवण हा तुवें दया कोणी करू ना तू उज्यान हा तुवें कोणा मर्डर करू ना सी द ट्रूथ Praise the Lord. वी आर नॉट लाइंग द गॉस्पल इज नॉट लाइंग इट इज ट्रूथ Praise the Lord. दया कोणी करू ना आमकां दिल्यार जाला कोणानी आम तांकां नुजे दिले दया कोणी करू ना म्हणून उज्यान लासलो राजा Praise the Lord. जस्ट वॉच गो एंड होम चॅप्टर काढाय आणि चोया होरे काय सिस्टर वोट मारते मातशे डिस्कवर बी कराय कोणी करू ना कोणा आधार दिवपा कोणा पावपा कोणा शिकपा कोणा फीज दिवपा आमकडे जायना असो करून आमकडे जायना मागेल्या चेड्या शिकयत म्हणा म्हाका नाक पुढे जाला आणि तेका वी आर नॉट सीइंग द रूट्स आमगे रूट्स जेश कोण वाडटले ते आमी चोयनाय आमगे बरेपण आमचे ब्रांचीस व्हडले जातले तरे तरेची नेस्ट येवन हें कोत्ता वी आर नॉट रेडी टू एक्सपेक्ट ऑल दीस देवाचे राज या भशेन आ तेन कितली मापा हें केली फुगयली आ दॅट यू ऑल नो आनी ते फुगलेवूय देवा राज हे भशेन एक माप उदन तें फुगोय नाटात देव आमचे वाडयता तेसलो देव Praise God. देर इज समथिंग दॅट गॉड वॉन्ट्स टू डू इवन दॅट एल्जा काडार देव म्हणटा ती म्हणटा हे आपल्या चेड्याक पाव आनी कितें थोडो जोडो तेल आय डोंट नो दॅट आपल्या चेड्याक जोडो व्हरोंक येयल्ली आसता ती आपणा चेड्याक आनी आपणा इल्लें पीठ आहा तेजी चपाटी एक जाती आमकां खावपाक तो म्हणटा ती ऑफर कर आनी तूं कांय उणें जावपाना Praise God. and that what she has done तेन केले आणि ते कोई काय उणें जावं ना हे देवा राज देव दाखोवंक सोदता यू हॅव टू डू बाबा दीस मागे राजान येवपा जाय तुवें हें करूंक जाय Praise the Lord. डू इट Praise the Lord. आमकां जायती आशा दाखयता मागेलें हें गेलें म्हाका पावपना पूण तें पावतलें तें वाडटलें तें चडटलें कित्याक सोरेस्पराचे नोदरे मुखार जें तूं कोत्ता बऱ्यो कन्यो तेंगा वाडोंक जाय आनी चडोंकूच जाय हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड थँक यू जीसस सो मोजेस कडेन देव उलयता थंय तूं आहा ते सुवात पवित्र सो रिमूव युअर सॅन्डल एंड तेणी केल्लेच करू ना ही लव दॅट अट्रॅक्शन तेका जे अट्रॅक्शन जाला देवा जळट्या उजाचे ते तो मोगान पळय ही तेणें सांगना फुडें देवा सांगना तूं रावल्या ती सुवात पोरी पवित्र आनी तूं ती सॅन्डल काड येस रिमूव ती सॅन्डलां तेका जाय थिंगा चलपाची ती सॅन्डलां तेगे मानाची हालेलुया आ मान आनी रेस्पेक्ट आनी हिंगा आतां देव दाखयता आय एम होली माय वॉयस इज होली and those who humble to my holy voice they will hear me ती आयकतली म्हाका and he has heard तेणे आयकलें तेणे वाडून काडली देव तेका भेट जालो तेणे देवाक भेट केली and this was a great what do you think एक वतें प्रोपोज तेच्या जिवितान एक वतें एक हें तेगे जिवितान कितें म्हणुया आमी प्रमोशन लायक मोजेसा जिवितान he has seen so many lives and so many gods in Egypt am I right मोजेसान what is this एक जिरकुटान उजो पालोन काय न्हू अशें तेका there were signs in that Egypt
सांग जादूच्यो जायत्यो छडी आसलोल्यो डिफरंट काइंड ऑफ जादू वेर दे इन इजिप्ट यू ऑल नो रायट फ्रॉम बिगिनिंग नो उत्पत्तीचें पुस्तक आमकां कितें सांगता फारुखा कडेन जादू करण्याने जायते आसलोले बायबल उलयता पूण आमच्या देवान ते जादू कितें केले मोडले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवान आमचे फिसरायले तांकां घुसपायले देवान आमकां जी वाट ना देवान सामकी केसू विस्मिता वचपा जंय तांकां जेवण ना थिंगा देवान माना सर्गीची माना तयार केली बायबल सांगता बिकॉज देर वर नो सायन इन दॅट डेजर्ट ते किल्लोंक येवपाक दोज सायन्स ऑल वेर ग्रेट परफॉर्म बाय गॉड in our life and we have to always expect it आमी सदां मानून घेवंक जाय आमगे देव दितलो आमगे देव करतलो आमगे देव जाणा आमगे देव आमचे सगळे आसा हांव लोचेन ना म्हाजो देव लोचेन दॅट वॉट शूड आमी देवाक वयर उबारूंक जाय आनी आमी ल्हान जावंक जाय नथींग हांव डस्ट आनी मड म्हागेले जिवितान कचरो आनी धूळ आनी माती येवंकूच जाय बिकॉज आय एम डस्ट एंड मड म्हाजो देव वाडोवंक जाय म्हाजो देव त्याने म्हाका रुचला ही मातयेक धुल्लेक एक पदवी एक शक्ती आपली गायली म्हूण आयज हांव संवसारान जियेता उलयता ही कटपुतली भोंवता His love. Yes, my Lord. Nothing is there, बाबा देवा बगर कांय ना संवसारान तुज्या आनी म्हाजें आमी देवाक चोया सी नोबडी कोण आमकां इतलो अडकना तितलो आमचो देव आमकां अडकता प्रेज लॉर्ड तो आमच्या भितर एक भशेची संतोष घालता आनी हो संतोष आमचे कडेन कोणूच काडूंक शकपाना कित्याक मारेन तो बरो वाटो विचून काडला आनी देव सांगता तो कोणूच तेज्या पर्सन काडूंक शकपा नोबडी कितलेय सामके तुका तोडून मोडून दवरूं तूं आनी गॉड जॉयंट जावपाना म्हूण यू नो समटायम्स हे आनी जॉयंट जावपाना ते जॉयंट करपाचे बी टॉय आसता हे जॉयंट जावपा पूण आमगे देव घडोवन हाडटा तेसलो देव आमगे देव नवे कोत्ता तेसलो देव Am I right? Praise the Lord. Hallelujah. आमचो देव वतो देव आमी जायते भशेन जायते पद्यो देवाक कोत्ताय आनी आमकां आमची कामां जाली म्हणून आमकां देव आमी नाका बेजार हीट येता आमकां तेच देवा हांव बेजार येयलो बेजार येयलो रिडा करून बेजार येयलो मागणें करून जायते जाणां जाल्यार बेजार नाही सिस्टर मागणें करून जायते जाणां काणयो आयकता कसलो बेजार येता तुमकां तुमगे देवाक सदां हॅलो हाय देवा बरें हांव तूं केसां मोडपाक उलो दिसता हाल्यान दीस केसलो येतो खबर वी टुडे इज अ डे that God has chosen us. Let us praise Him, worship Him, let us love Him. तेगेल्या जळत्या उजा क्रोधाचेर आमी येवची न्हू जे आमकां खासकीक सापोर्ट जो उजो पालोन इट्स अ ट्रूथ बाय इट्स अ ट्रूथ रे बाबा इट्स अ ट्रूथ रियलिटी ऑफ आवर लायफ उजो पालोन यू ऑल थिंक चल मेल मुसो काबार कोणाक किटकिट ना थिंग किटकिट चड आय थिंग पॉल जाल्यार उलोयो बोबाय तान कित्याक ते गोड जायना दॅट वॉज द रियल जेजून बोंडोल चावून गेला तांकां जेजून सोच चावून गेला आब्राम कोण बाप लाजार बापाच्या गोपान आसा राजा व्हडवडे सुवातेर हा म्हणला हेल आनी तो वळवळटा तेजी नदर खूंय पडली हेवनाचेर पडली आनी तेणे म्हणलें तो कोण तोय जाणा तेका हाक्यान घेवन हा तो बिकॉज ही इज द वन गॉड चोयतानाक आनी देव ना तेणे आमच्या देवाकू बाव डावन जावंक जाय दॅट्स वाय ही सेड आब्राम बाप लाजराक धाड एक तेबो मागे जिबेक लावपा दोनी आमगे बाप सोगीचो चड शक्ती म्हूण सोडीच पोर दिव
तो डिक्लेरेशन कितें दिता ना हिंची थिंगा वचों जायना तुमकां नाच गाणे करपा मेळपा ना थिंगा ना तिंची हिंगा येवंक जायना सॅल्वेशन हुंय जोडपाचें मोजे प्रवादी धाडलोले आसा तेणी तेंचें आयकचें सुबेलबाय करचें न्हू तेणी तेंचें आयकचें दॅट वॉट आवर गॉड प्रोफेशनल्स consuming fire, professional language, a professional identity proof. He is our consuming fire, Zolta Uzo. So be careful. तेज्या क्रोधा उजान हे कोणाका तेज्या मोगाच्या पोरबेस्पोराच्या प्रेम आच्या उजान लासा तेजो मोग कोला. Praise God. Praise God. God bless your children.